Ma, kasi may kasulti ma, hindi mo ko tanong. My name is Tanan. Happy birthday and today birthday ay wedding anniversary. Salamat kayo sa pag-retire. Salamat po ma'am sa pag-attend ma'am ha. Hinay man kayo matulog ang takto. Okay, 3 months ago, Mary Joy Cuyos. Nabas si Mary Joy Cuyos? Ay. Musulti ma'am ko nga, wak kami dako, may Cuyos, karali ma'am. Good evening ma'am, Cuyos! Hindi ka musulti? Kaluoy. Ginawa ko ngayon ma'am. Thank you, Ate Sally, for inviting us, and happy birthday, and happy 25th anniversary. Mara. Sige ma'am, mag-inay ma'am. Okay, ladies and gentlemen, I would like to call Shirley Olinaria. Tama? Bubbles Garciano. Na si Bubbles? Of course, nabatian na to ang mga mensahe sa mga suod ni higala ni ma'am sa iya mga kaperentihan. Sir Bobong. Ama si Sir Jose. Dali sir, ikaw sa... Ay, dapat si Sir Jose. Dali sir. Dali sir. Love-love naman. Dali. Aba ako si Sir Jose. Dali Sir Bobong. Pakpangalan Sir Bobong. Lim. Sakto ko ma'am? Lim. Hi sir. Kumusta nga itong concert? Paninabuhi? Ano mo dyan ka? Ginawa. Ha? Ito kakabanta o ha? Okay. O sa'yo may kasunti ni Ma'am Sally sir. May gabi kanyang tanan o sana happy birthday o ini happy anniversary kang parilito ko. Muna siguro ko sa live. Kawal ko sir Bubong? Ama si Sir Jesus. Jesus. Dali sir. Ay wireless man nino. So manuol eh. Gusto ko mapatian sir kung sa kakamalipayon nga hintabo ka sa birthday ni Ma'am Sally. Ha? Hindi mo kawas kyung palabian mo nung sala o kaon. Sir, kasi may kasulti na Ma'am Sally. Happy birthday na. Pero sir, nakaiburong kita kuha niya rin. Happy birthday ko na ma'am. Oo. Mana kinatawag ay... Ha? Asa na si Ma'am Grace? Ay, dala si Ma'am Grace. Cute si Ma'am Grace. Oh, marang si Raisa Midison. Pagsuon mo ma'am? Oo. Ano, nagbasayo ko ako nagulit yung birth certificate? Ay, kasi pangalan mo ma'am? Grace. Ma'am Grace, pili ka mo barog ma'am? Yes. Mara tanong kay maklaro ta kay live ta sa Animal Planet. Dali ma'am. Oo. O sa iyong kasulti ni Ma'am Sally ma'am. Happy birthday, Sal, and happy 25th wedding anniversary. Ano ito?